Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang sarap tingnan ng apple cake guys, gawa ng apo ng matanda ko. So dessert namin sa ngayong gabi. Back to normal na naman ang kainan. Yan. Ano namin, hindi pa luto yan. I-oven yan bago start ng kainan. Namin na may cheese yan siya. Eggplant daw yan naman yan. Hindi ko alam paano klase luto yan. Yan. Eggplant na may cheese, na may mozzarella cheese. Inubin. Yan. Tapos yan, potato, roast potato. Yan. Yan ang simpleng hapunan lang namin guys. Kasi salo-salo na naman ulit. Tapos ayan. Green peas. Green peas. Yan. Karamihan niluluto dito. Green beans. Mga pinapakuluan na yan guys. Yan karamihan ng inaano dito. Hindi na yung uso yun. Yung mga steam lang. Green beans. Ito naman yan itlog. Ewan ko i-oven na yan bago pag-serve bago mag-upisa kainan. Yan ang pinakabungan. May bisita daw kami isa kaya siyam kami kapuraso. Yan. Tapos may green salad. Yan, lemon. Yan. Simple salo-salo. Yan. Hilaw na itlog yan guys, oven lang yan guys pagka umpisang kain. Garlic guys, gamot sa aswang. Yan, dessert namin watermelon, cherry, and grapes, and apple pie. Ayan guys. Hindi ko na binuksan sa plastic kasi talo na yan. Abala. Ayan guys. Okay guys, see you mamaya. Ayan. Yeah, where's the wine? العنزة لو كان قالوا لي مشي راسه شعب لما جاب اسمها ما مين ما جاب اسمها صغيرين ماما We will just measure these. Where are you? We're waiting for you. It's so nice.